Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcasts. My name is Peter Garush, and first, for the news in English. Only the government and the government parties can prevent immigration. Consequently, the parliamentary elections in April are about whether Hungary will become an immigrant country or not, said Csaba Dömötör, Parliamentary State Secretary at the Cabinet Office of the Prime Minister. The representative of the government explained that if a non-national government is formed as a result of the parliamentary elections, then the relocation of refugees to Hungary may begin as early as this year. According to the proposal of the Bulgarian EU presidency, all member states should be involved in the implementation and acceleration of a mandatory immigration program, and beyond a certain number of immigrants, the distribution of immigrants would start automatically without the need for a separate decision. With 57% of the votes, Péter Március, independent candidate supported by the entire opposition, won the interim mayoral election in Hódmezővásárhely. The candidates supported by MSP, Jobbik, DK, LMP, Together and Momentum won 13,076 votes. Zoltán Hegedűs, the candidate of the Fidesz-KDNP party and former deputy mayor, received 9,468 votes, and Gyula Hernádi, who was also an independent candidate, got 201 votes. Zoltán Hegedűs announced in a joint press conference with János Lázár that he resigned from his post as deputy mayor after being defeated in the interim election in Hódmezővásárhely. The MSP and the Party Dialogue for Hungary calls for negotiations between the democratic opposition parties regarding a cooperation in the elections, because they think that the important message of the voting in Hódmezővásárhely is that if many people exercise their rights to vote, and if there is a candidate who they can vote for, then they can win over the Fidesz party, the most organized minority, as they say. Gergely Karácsony, Prime Minister candidate of the MSP Dialogue Cooperation and co-chair of the Party Dialogue, said that the important lesson regarding the voting in Hódmezővásárhely was that votes should not be divided between many candidates who don't have a chance to win. The government can only be changed if the majority takes part in the elections. The majority cannot be in opposition, he said. He added that he was open to further cooperation with the democratic opposition parties in order to have even more candidates who have a real chance to win. Péter Szijjártó urged the UN High Commissioner for Human Rights, Zeid Ra'ad al-Hussein, to resign immediately, as he accused Prime Minister Viktor Orbán of xenophobia and racism in his speech at the 37th meeting of the UN Human Rights Council in Geneva. It is unacceptable for an official of an international organization to speak like this. It is a derogatory and outrageous charge. The High Commissioner has to resign, underlined the Hungarian Minister for Foreign Affairs and Trade in his speech at the 37th meeting. He noted that this was not the first time that the High Commissioner accused Hungary and tried to apply the characteristics of the darkest dictatorships to Hungary. The Transcarpathian governor, Henadej Moskal, is convinced that the Russian secret services were behind the early morning fire in the headquarters of the Hungarian Culture Association of Transcarpathia, KMKSZ. As evidence, he mentioned the planned explosion of the Hungarian memorial in Verecka in October last year and the attack on the KMKSZ headquarters 2 weeks ago on the 4th of February. On Tuesday, unknown offenders broke the windows of the headquarters of KMKSZ in the center of Uzhgorod and threw an explosive device or a Molotov cocktail into the building. The 3 ground floor rooms of the office were completely destroyed in the fire. Mexican President Enrique Peña Nieto has cancelled his planned visit to Washington after a tense telephone conversation with US President Donald Trump. It is reported that the costs of the wall designed by Trump have also been discussed. It was planned that Nieto visits the US Capitol in February or March. However, the visit has been cancelled due to a 15-minute telephone conversation held on February the 20th. In the course of this, the Mexican party wanted a guarantee that Trump will not publicly insist during the negotiations in the White House that Mexico pays the construction costs of the wall at the border of both countries. But the American president did not want to guarantee this, and the two sides could not agree on a compromise on this matter. It is a historic decision and a historic moment for the U.S. Embassy in Israel to move to Jerusalem on the 70th birthday of the Israel state, said Prime Minister Benjamin Netanyahu,
at the weekly cabinet meeting. The head of the Jewish state thanked U.S. President Donald Trump for this decision and was delighted that they have such allies for Israel. Netanyahu invited the U.S. president to the opening of the new embassy. Netanyahu also talked about approving the work plans of various ministries at the current government session. This time, the main goal was to reduce the administrative burden for each ministry in the remaining time of the government cycle by 25%. The Israeli army is preparing for a major action to prevent terrorist acts, especially in Hebron and its neighborhood, said Avigdor Lieberman. The Israeli defense minister has announced that the army prevents at least 20 to 30 terrorist acts per week. According to Israel Hayom, the politician also said that the current counter-terrorist operations combine intelligence tools with the most up-to-date detection techniques to prevent most of the attacks. And now for sports news, soon a classroom or sports hall will bear the names of the fresh Olympic champions in their previous schools. The Liu brothers came home from the Pyeongchang Winter Olympic Games on Monday, and on Wednesday they already talked about their experiences in their former school, the Arpa Chonadi Primary School, Sports School and High School. Shandor Shaolin did his GSCEs here, while his brother Shawang was also a student of the school. I remember sitting here a few years ago and listening to the stories told by Olympic champions, said his older brother Liu. The school has helped me so much. It is also thanks to them that I'm here and I can talk about this stuff, and I have an Olympic medal around my neck, said his younger brother Shawang. And now for weather on Saturday, there may be scattered snow in the morning, but during the day the clouds will break up and rainfall is expected. The wind will be weak and moderate. In the morning, temperatures between -3 to -12, and in the afternoon, temperatures between -3 and +2 degrees can be expected. On Sunday, snowfall could occur in several places. In the south, sleet and frozen rain might occur, but as the day goes by, the precipitation will decrease and the sun will come up more and more. The air movement will not be significant. It will be frost in the morning, but in the daytime, the temperatures will be above zero at several places. The weather will become significantly milder on Monday. For further news, please visit our websites at www.hettitv.com or roypress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English. And now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardasch und nun zu den Nachrichten. Auf Deutsch. Nur die Regierung und die Regierungsparteien können die Einwanderung verhindern und infolgedessen hängt von den Parlamentswahlen im April ab, ob Ungarn zu einem Einwanderungsland wird, sagt der Csaba Dömötör, parlamentarischer Staatssekretär im Kabinett des Premierministers. Der Vertreter der Regierung erklärte, dass falls eine nicht-nationale Regierung infolge der Parlamentswahlen gebildet wird, die Umsiedlung von Flüchtlingen nach Ungarn bereits in diesem Jahr beginnen könnte. Nach dem Vorschlag der bulgarischen EU-Ratpräsidentschaft sollten alle Mitgliedstaaten an der Umsetzung und Beschleunigung eines obligatorischen Einwanderungsprogramms beteiligt sein und die Verteilung von Einwanderern würde über eine bestimmte Anzahl von Einwanderern hinaus automatisch beginnen, ohne dass eine gesonderte Entscheidung erforderlich wäre. Mit 57% der Stimmen hat der von der gesamten Opposition unterstützte unabhängige Kandidat Péter Március die vorgezogene Bürgermeisterwahl in Hódmezővásárhely gewonnen. Der von MSP Jobbik DK LMP Együtt und Momentum unterstützte Kandidat gewann 13.076 Stimmen. Zoltán Hegedűs, der Kandidat von Fidesz KDNP und ehemaliger stellvertretender Bürgermeister, erhielt 9.468 Stimmen. Und Gyula Hernádi, der auch ein unabhängiger Kandidat war, bekam 201 Stimmen. Zoltán Hegedűs gab in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit János Lázár bekannt, dass er von seinem Posten als stellvertretender Bürgermeister zurückgetreten sei, nachdem er bei den Zwischenwahlen in Hódmezővásárhely besiegt worden war. Die MSP und die Partei Párbeszéd Magyarországért fordern Verhandlungen zwischen den demokratischen Oppositionsparteien über eine Zusammenarbeit bei den Parlamentswahlen, weil sie der Meinung sind, dass die wichtige Botschaft der Abstimmung in Hódmezővásárhely ist, dass viele ihr Wahlrecht ausüben müssen
und es einen Kandidaten geben muss, für den sie stimmen können, um Fidesz, die am besten organisierte Minderheit, zu besiegen. Gergely Karácsony, Premierministerkandidat der MSB Párbeszéd Kooperation und Co-Vorsitzender der Partei Párbeszéd, sagte, dass die wichtige Lektion bezüglich der Abstimmungen gegen Hódmezővásárhely war, dass die Stimmen nicht zwischen vielen Kandidaten, die keine Chancen haben, geteilt werden dürfen. Die Regierung kann es dann geändert werden, wenn die Mehrheit an der Wahl teilnimmt. Die Mehrheit darf nicht die Opposition sein, sagte er. Er fügte hinzu, dass er offen für eine weitere Zusammenarbeit mit demokratischen Oppositionsparteien sei, um noch mehr Kandidaten zu haben, die eine echte Chance haben, zu gewinnen. Peter Szijjártó forderte den Hohen Kommissar der Vereinten Nationen für Menschenrechte, Zeid Ra'ad al-Hussein, auf, sofort zurückzutreten. Der Premierminister Viktor Orbán in seiner Rede auf der 37. Tagung des UN-Menschenrechtsrates in Genf mit Fremdenfeindlichkeit und Rassismus beschuldigte. Es ist inakzeptabel, dass ein Beamter einer internationalen Organisation so spricht. Es ist eine abfällige und skandalöse Beschuldigung. Der Hohe Kommissar muss zurücktreten, betonte der ungarische Minister für Auswärtige Angelegenheiten und Handel in seiner Rede auf der 37. Sitzung. Er merkte an, dass der Hohe Kommissar Ungarn nicht zum ersten Mal beschuldigte und hat schon mal versucht, die Merkmale der dunkelsten Diktaturen auf Ungarn anzuwenden. Der Gouverneur von Transkarpatien, Hennady Mosca, ist überzeugt, dass die russischen Geheimdienste hinter dem morgendlichen Feuer im Hauptquartier des ungarischen Kulturvereins von Transkarpatien, KMKS, stehen. Um dies zu unterstützen, erwähnte er die geplante Explosion der ungarischen Gedenkstätte in Verecke im Oktober letzten Jahres und den Angriff auf das Hauptquartier der KMKS vor 2 Wochen am 4. Februar. Am Dienstag haben unbekannte Täter die Fenster des Hauptquartiers von KMKS im Zentrum von Uzhhorod zerstört und einen Sprengsatz oder einen Molotow-Cocktail in das Gebäude geworfen. Die 3 Räume im Erdgeschoss des Büros wurden im Brand vollständig zerstört. Der mexikanische Präsident Enrique Peña Nieto hat seinen geplanten Besuch in Washington nach einem Telefongespräch mit US-Präsidenten Donald Trump abgesagt. Es wird berichtet, dass die Kosten der von Trump entworfenen Wand ebenfalls diskutiert wurden. Es war geplant, dass Nieto im Februar oder März die US-Hauptstadt besucht. Der Besuch wurde jedoch aufgrund eines 50-minütigen Telefongesprächs am 20. Februar abgesagt. Dabei wollte die mexikanische Partei eine Garantie, dass Trump während der Verhandlungen im Weißen Haus nicht öffentlich darauf besteht, dass Mexiko den Bau der Mauer an der Grenze beider Länder bezahlen muss. Aber der amerikanische Präsident wollte das nicht garantieren und die beiden Seiten konnten sich in dieser Angelegenheit nicht auf einen Kompromiss einigen. Es ist eine historische Entscheidung und ein historischer Moment, dass die US-Botschaft in Israel zum 70. Geburtstag des Staates Israel nach Jerusalem zieht, sagte Premierminister Benjamin Netanyahu bei der wöchentlichen Kabinettssitzung. Israels amtierender Ministerpräsident bedankte sich bei US-Präsident Donald Trump für diese Entscheidung und freute sich, dass Israel solche Verbündeten hat. Netanyahu lud den US-Präsidenten zur Eröffnung der neuen Botschaft ein. Netanyahu sprach auch über die Genehmigung der Arbeitspläne verschiedener Ministerien während der laufenden Regierungssitzung. Diesmal bestand das Hauptziel darin, den Verwaltungsaufwand für jedes Ministerium in der verbleibenden Zeit des Regierungszyklus um 25% zu reduzieren. Die israelische Armee bereitet sich auf eine größere Aktion zur Verhinderung von Terrorakten vor, insbesondere in Hebron und Umgebung, sagte Avigdor Lieberman. Der israelische Verteidigungsminister hat angekündigt, dass die Armee mindestens 20 bis 30 Terroranschläge pro Woche verhindert. Nach Angaben von Israel Hayom sagte der Politiker auch, dass die aktuellen Antiterroroperationen die Mittel von Geheimdiensten mit den modernsten Erkennungstechniken kombinieren, um die meisten Angriffe zu verhindern. Und unserem Sport, bald wird ein Klassenzimmer oder eine Sporthalle die Namen der 9 Olympiasieger in ihrer früheren Schule tragen. Die Brüder Liu kamen am Montag von den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang nach Hause und berichteten bereits am Mittwoch von ihren Erfahrungen in ihrer ehemaligen Schule, der Arpad Chonadi Grundsport- und Mittelschule. Shandor Shaolin hat sein Abitur hier gemacht, während sein Bruder Shaoang auch ein Schüler der Schule war. Ich erinnere mich, dass ich vor ein paar Jahren dort saß und den Geschichten der Olympiasieger zuhörte, sagte sein älterer Bruder Liu. Die Schule hat mir viel geholfen. Es ist auch dieser Schule zu verdanken, dass ich jetzt hier bin und über dieses Zeug reden kann und eine olympische Medaille in meinen Hals habe, sagte sein jüngerer Bruder Shaoang.
Und nun zum Wetter. Am Samstag kann es am Morgen vereinzelten Schnee geben, aber tagsüber brechen die Wolken auf und es wird nicht mit signifikanten Regen gerechnet. Der Wind wird wahrscheinlich schwach oder mäßig bleiben. Am Morgen wird die Temperatur zwischen -12 und -3 Grad und am Nachmittag zwischen -3 und +2 Grad liegen. Am Sonntag könnte es an mehreren Stellen zu Schneefällen und im Süden zu Schneeregen und gefrorenem Regen kommen. Aber im Laufe des Tages wird es weniger Regen geben und die Sonne wird immer mehr herauskommen. Der Wind wird nicht signifikant sein. Es wird morgens frostig, aber tagsüber wird die Temperatur an mehreren Stellen über 0 Grad liegen. Das Wetter wird am Montag deutlich milder. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.ttv.com sowie www.breuerpresse.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun folgen die Nachrichten auf Französisch von Adam. Bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Moi, je m'appelle Adam Breuer et maintenant, les titres en français. C'est uniquement le gouvernement et les partis au gouvernement qui peuvent empêcher l'installation des immigrants dans le pays. C'est pourquoi les élections législatives d'avril décideront si la Hongrie devient un pays d'immigration, a dit le secrétaire d'État du Parlement du cabinet du Premier ministre, Csaba Dömötör. Si, à la suite des élections, un gouvernement non national est formé, l'installation des immigrés en Hongrie pourra être commencée encore cette année, a précisé le représentant du gouvernement. Selon Csaba Dömötör, le fait que, suite à la proposition de la présidence bulgare de l'Union, tout pays membre devrait participer à la mise en œuvre et à l'accélération du régime d'asile obligatoire va dans ce sens. En plus, au-dessus d'un certain nombre d'immigrés, leur répartition deviendrait automatique, sans décision spécifique. Maintenant, à Hódmezővásárhely, le candidat indépendant soutenu par toute l'opposition, Péter Március, a gagné l'élection municipale partielle avec 57% des votes. Le candidat soutenu par le MSP, le Jobbik, la DK, le LMP, l'ensemble et le Momentum a reçu 13 076 votes. Le candidat du Fidesz-Croix KDNP, l'ancien maire adjoint Zoltán Hegedűs, a obtenu 9 468 votes, tandis que l'autre candidat indépendant, Gyula Hernádi, a reçu 201 votes. En effet, à sa conférence de presse qu'il a tenue avec János Lázár, Zoltán Hegedűs a déclaré qu'il avait démissionné de sa fonction de maire adjoint puisqu'il n'avait pas réussi à remporter l'élection partielle de Hódmezővásárhely. Le MSP et le parti Dialogue pour la Hongrie sollicitent une consultation entre les partis démocratiques de l'opposition sur la coopération lors des élections. Le représentant des deux partis considère que le message principal de l'élection de Hódmezővásárhely est que si un grand nombre de citoyens participent à l'élection et s'il y a un candidat à haut potentiel, il est possible de devancer la, entre guillemets, minorité la plus organisée, le Fidesz. Selon le candidat à la fonction de Premier ministre de MSP et du Parti Dialogue pour la Hongrie, Gergely Karácsony, qui est également le coprésident du Dialogue, l'enseignement important de l'élection de Hódmezővásárhely est qu'il n'est pas possible de partager les votes. Seulement les suffrages exprimés pour le candidat le plus rassembleur peuvent aboutir à un changement. En tant qu'une autre condition du changement de gouvernement, il a également mentionné la forte participation. Une majorité ne peut pas rester en opposition, a-t-il ajouté. Il a affirmé aussi qu'avec les deux partis qui le soutiennent, il était prêt à travailler en collaboration avec les autres partis démocratiques de l'opposition pour qu'il y ait encore plus de candidats rassembleurs. Donc, Péter Szijjártó a invité le haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, Zeid Ra'ad al-Hussein, à démissionner sans délai parce que ce dernier, dans un discours prononcé la 37e réunion du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies tenue à Genève, avait accusé le chef de gouvernement, Viktor Orbán, de xénophobie et de racisme. Ceci est inacceptable de la part du haut fonctionnaire d'un organisme international. Cette accusation est indigne et outrageuse. La haute commissaire doit démissionner, a souligné le ministre hongrois des Affaires et des Relations économiques étrangères dans son discours prononcé à cette même 37e réunion. Il a remarqué que ce n'était pas la première fois que le haut commissaire a lancé des accusations contre la Hongrie
et que ce n'était pas la première fois qu'ils essaient d'attribuer à la Hongrie les caractéristiques des pires dictatures. Donc, le gouverneur de la région de Transcarpathie, Hennady Moskal, est convaincu que les services de renseignement russes sont les responsables de l'incendie du siège de l'Alliance culturelle hongroise de la Transcarpathie, c'est le ACHT. Pour soutenir ce point de vue, il a mentionné la tentative d'explosion contre le monument de conquête de Verecka au mois d'octobre et de l'année dernière, ainsi que l'attaque contre le siège de l'AHT le 4 février de cette année. Mardi au petit matin, des inconnus ont cassé l'une des fenêtres du siège de l'AHT située à centre-ville d'Oujgorod et ils ont jeté un explosif ou un cocktail Molotov à l'intérieur du bâtiment. Dans l'incendie ainsi provoqué, les 3 pièces du rez-de-chaussée ont été complètement détruites. Alors, le chef d'État du Mexique, Enrique Peña Nieto, a annulé sa visite programmée à Washington après une discussion téléphonique très tendue avec le président américain Donald Trump. Selon les informations recueillies, les coups du mur prévus par le président Trump ont également été évoqués. Initialement, le président Nieto devait se rendre dans la capitale américaine au mois de février ou de mars, mais cette visite a été annulée suite à une discussion téléphonique de 50 minutes qui a eu lieu le 20 février. À l'occasion de cette visite, le Mexique souhaitait obtenir la garantie que lors des négociations à la Maison-Blanche, le président Trump n'insiste pas publiquement sur le fait que les coûts de la construction du mur érigé à la frontière des 2 pays soient supportés par le Mexique. Mais le président américain n'a pas voulu donner cette garantie et les partis n'ont pas souhaité faire de compromis dans cette question. Le transfert de l'ambassade israélienne des États-Unis à Jérusalem, prévu à l'occasion du 70e anniversaire de l'État d'Israël, constitue une décision et un moment historique, a dit le Premier ministre Benjamin Netanyahou à la réunion hebdomadaire du gouvernement. Le chef de l'État juif a remercié le président américain Donald Trump pour cette décision et il s'est réjoui du fait qu'Israël puisse avoir de tels alliés. M. Netanyahou a invité le président américain à l'inauguration de la nouvelle ambassade. Cette réunion du gouvernement a permis également de valider les programmes de travail des différents ministères, a précisé M. Netanyahou. Pour la validation, le critère le plus important est de diminuer de 25% les charges administratives de chaque ministère d'ici à la fin du mandat du gouvernement. L'armée israélienne se prépare à une action très importante afin de prévenir les actes terroristes, en particulier à Hébron et dans ses environs, a déclaré Avigdor Lieberman. Le ministre israélien de la Défense a affirmé que chaque semaine, au moins 20 à 30 actes terroristes étaient contrés par l'armée. Selon l'article d'Israël Hayom, le responsable politique a également précisé que les opérations antiterroristes de nos jours, alliant les moyens des renseignements et les technologies de détection les plus modernes, peuvent permettre à l'armée de prévenir la plupart des attentats. Donc, les actualités sportives, bientôt le nom des champions olympiques sera donné à une classe et un terrain de sport dans leurs anciennes écoles. Les frères Liu sont rentrés lundi des Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang et mercredi, ils ont déjà raconté leurs expériences dans leurs anciennes écoles, école primaire, école de sport et l'école secondaire Chonadi Arpad, dans le cadre de forum du sport. Shaolin Chandler a obtenu son baccalauréat dans cet établissement, tandis que son frère cadet, Shawang, fréquente toujours cette école. Je me rappelle qu'il y a quelques années, j'étais aussi assis ici pour écouter le compte rendu des champions olympiques, a dit l'aîné de frère Liu. Cette école a énormément contribué à ce que je puisse être là en ce moment et à ce que cette médaille ait été mise autour de mon cou, a ajouté son frère cadet, Shawang. Et finalement, le météo, samedi matin, on pourra encore s'attendre à quelques faibles chutes de neige, mais pendant la journée, les nuages se dissiperont et il n'y aura plus de précipitations importantes. Le vent sera faible ou modéré. Le matin, les thermomètres indiqueront entre moins 13 et moins 12 degrés, et entre moins 13 et plus 2 degrés l'après-midi. Dimanche matin, dans plusieurs régions, il y aura de la neige au sud, éventuellement de la pluie mêlée de neige ou de la pluie verglaçante. Puis pendant la journée, dans de plus en plus de régions, les précipitations laisseront la place au soleil. Il n'y aura pas de vent. Après le matin froid, dans plusieurs régions, les températures monteront au-dessus de 0 degré. À partir du lundi, le temps sera nettement plus clément. Pour encore plus d'actualités, rendez-vous sur nos sites internet à hdtv.com ou à breuerpress.com.
radiocom. Merci beaucoup pour votre attention. On vous souhaite un bon week-end. Et maintenant, les titres en hébreu. ערב טוב גבירותיי ורבותיי וברוכים הבאים לחדשות ה-TTV. שמי אדם בויר וכעת החדשות בעברית. רק ממשלת הונגריה ומפלגות הקואליציה יכולות בעצם למנוע הגירה, וכתוצאה מכך הבחירות לפרלמנט בחודש אפריל הן על האם הונגריה תהפוך למדינת מהגרים או לא, אמר צ'אבה דמטר, מזכיר המדינה במשרד הקבינט של ראש הממשלה. נציג הממשלה הסביר כי אם תתגבש ממשלה לא לאומית כתוצאה מהבחירות לפרלמנט, כניסת הפליטים להונגריה עשויה להתחיל כבר השנה. על פי הצעת הנשיאות הבולגרית של האיחוד האירופי, כל המדינות החברות צריכות להיות מעורבות ביישום ובהצעה של תוכנית ההגירה, ומעבר למספר מסוים של מהגרים, החלוקה תתחיל אוטומטית, ללא צורך בהחלטה נפרדת. עם 57% מהקולות, פיטר מרקיזי, מועמד עצמאי הנתמך על ידי האופוזיציה כולה, זכה בבחירות לראשות העיר בהוד מזובה שער. המועמד שנתמך על ידי מפלגות LMP, DK, יוביק, MSP, יחד ומומנטום, זכתה ב-13,076 קולות. זולטן הגדוש, המועמד של פידס וקאדמפה וסגן ראש העיר לשעבר, קיבל 9,468 קולות, ויולו הרנדי, שהיה גם כן מועמד עצמאי, קיבל 201 קולות. זולטן הגדוש הודיע במסיבת עיתונאים משותפת עם יאנוש שלנזל כי הוא התפטר מתפקידו כסגן ראש העיר לאחר שהובס בבחירות לראשות העיר בהוד מזובה שער. מפלגות ה-MSP ודיאלוג קוראות למשא ומתן בין מפלגות האופוזיציה הדמוקרטית בנוגע לשיתוף פעולה בבחירות, שכן הם סבורים כי המסר החשוב של ההצבעה בהוד מזובה שער הוא שאם אנשים רבים יפעילו את זכותם להצביע, ואם יש מועמד שלא הם יכולים להצביע או ראוי שיצביעו אליו, אז הם יכולים לנצח נגד פידס, שהוא המיעוט המאורגן ביותר. גרגי קורץ' מועמד ראש הממשלה של דיאלוג ו-MSP ואחד מיושבי ראש מפלגת דיאלוג, אמר כי השיעור החשוב לגבי ההצבעה בהוד מזובה שער היה כי אין לחלק את הקולות בין מועמדים רבים שאין להם סיכוי לנצח. הממשלה יכולה להשתנות רק אם הרוב ישתתף בבחירות, הרוב לא יכול להיות באופוזיציה, הוא אמר. הוא הוסיף כי הוא פתוח לשיתוף פעולה נוסף עם מפלגות אופוזיציה דמוקרטיות כדי לקבל עוד מועמדים שיש להם סיכוי לנצח. פיטר סיארטו קרא לנציב העליון של האו"ם לזכויות אדם, זיד רעד אל חוסיין, להתפטר מיד עקב ההאשמות נגד ראש הממשלה ויקטור אורבן בנוגע לשנאת זרים וגזענות בנאומו בפגישה 37 של מועצת זכויות האדם של האו"ם בג'נבה. זה לא מקובל על פקיד של ארגון בינלאומי לדבר ככה, זוהי האשמה שערורייתית. הנציב העליון צריך להתפטר, הדגיש השר ההונגרי לסחר חוץ בנאומו בפגישה 37. הוא ציין כי אין זו הפעם הראשונה שהנציב העליון האשים את הונגריה, הוא ניסה ליישם את המאפיינים של הדיקטטורות האפלות ביותר למדינה. מושל טרנסקרפטיה, או אגן הקרפטים בחלק האוקראיני, הנדי מושכל, משוכנע שהשירותים החשאיים הרוסים עמדו מאחורי השריפה בשעות הבוקר המוקדמות במטה ארגון התרבות של טרנסקרפטיה. כהוכחה הוא הזכיר את הפיצוץ המתוכנן של האנדרטה ההונגרית בוורצקה באוקטובר אשתקד, ואת ההתקפה על מפקדת מרכז התרבות לפני כשבועיים ב4 בפברואר. ביום שלישי עבריינים לא ידעו שברו את חלונות מרכז ה-KMKS במרכז אושגורוד וזרקו מטען חבלה או בקבוק תבערה לתוך הבניין. 3 החדרים בקומת הקרקע של המשרד נהרסו לחלוטין בשרפה. נשיא מקסיקו, אנריקו פנה נייטו, ביטל את ביקורו המתוכנן בוושינגטון לאחר שיחת טלפון מתוחה עם נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ. הוא דיווח כי עלויות החומה שתוכננה על ידי טראמפ עלתה גם כן. לפי התכנון, נייטו היה אמור לבקר בבירת ארצות הברית בחודש פברואר או מרץ. עם זאת, הביקור בוטל בשל שיחת טלפון של 50 דקות ב-20 בפברואר. הצד המקסיקני רצה להבטיח כי טראמפ לא יתעקש בפומבי במהלך המשא ומתן בבית הלבן, כי מקסיקו תשלם על עלויות בניית החומה על גבול שתי המדינות. אבל הנשיא האמריקני לא רצה להבטיח זאת, והצדדים לא הצליחו להגיע לפשרה בעניין. זוהי החלטה ורגע היסטורי כאשר שגרירות ארצות הברית בישראל תעבור לירושלים ביום ההולדת ה-70 למדינת ישראל, אמר ראש הממשלה בנימין נתניהו בישיבת הממשלה השבועית. ראש המדינה היהודית הודה לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על ההחלטה ובירך על הקשר בין בעלות הברית.
נתניהו הזמין את נשיא ארצות הברית לפתיחת השגרירות החדשה. נתניהו גם דיבר על אישור תוכניות העבודה של משרדי הממשלה השונים בישיבת הממשלה הנוכחית. הפעם המטרה העיקרית הייתה לצמצם את הנטל הניהולי על כל משרד בתקופה הנותרת של הקדנציה ב-25%. עכשיו, הצבא הישראלי נערך לפעולה גדולה למניעת מעשי טרור, בעיקר בחברון ובסביבה, אמר אביגדור ליברמן. שר הביטחון הודיע כי הצבא מונע לפחות 20 עד 30 פיגועים בשבוע. לדברי ישראל היום, הפוליטיקאי גם הוסיף כי פעולות הלחימה הנוכחיות משלבות כלי מודיעין עם טכניקות האיתור החדשות ביותר למניעת טרור והתקפות. וכעת לחדשות הספורט, בקרוב כיתה או אולם ספורט יישאו את שמותיהם של האלופים האולימפיים הטריים בבית הספר הקודם שלהם. האחים ליו חזרו הביתה משחקי החורף בפיונגצ'אנג ביום שני, וביום רביעי הם כבר דיברו על החוויות שלהם בבית הספר לשעבר שלהם, בית הספר ארפאצ'ונאדי. שאנדור שאולין עשה את הבגרות שלו כאן, בזמן שאחיו שוואנג היה גם כן או עדיין תלמיד בית הספר. אני זוכר שישבתי שם לפני כמה שנים והקשבתי לסיפורים ולחוויות של האלופים האולימפיים, אמר האח הבכור. בית הספר עזר לי כל כך הרבה, זה גם בזכותם שאני פה, ושיש לי מידע אולימפית, אמר בן הזקונים שוואנג. ולמזג האוויר, בשבת ייתכן מעט שלג בשעות בוקר מוקדמות, במהלך היום יהיה מעונן חלקית וצפוי מעט גשם. הרוח תהיה חלשה ומתונה, בבוקר ניתן לצפות בין מינוס 3 למינוס 12 מעלות, ובשעות אחר הצהריים בין מינוס 3 לפלוס 2. ביום ראשון שלג צפוי בכמה מקומות בדרום, גשם ושלג חזויים בבוקר, אבל בהמשך היום גם השמש תזרח במשך כמה שעות. בשעות היום הטמפרטורה תעלנה מעל לאפס בכמה מקומות, מזג האוויר יהיה מתון בהרבה, החל מיום שני. עכשיו לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו ב-htv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות להיום בעברית, שיהיה לכם שבת שלום ותודה שהייתם איתנו.先生们、女士们，大家晚上好，我是艾当，以下是本周中文要闻。据总理内阁府议会国务秘书长德姆特表示，只有政府和政府部门可以组织移民活动，因此4月份的议会选举关系到匈牙利是否会成为移民国。这位政府代表解释说，如果由于议会选举而成立非国家政府，那么难民前往匈牙利最早可能会从今年开始。根据保加利亚欧盟轮值主席团的提议，所有成员国都应参与执行和加速推进江浙新移民计划，并且除了一定数量的移民之外，移民的分布将自动开始，而不需要单独决定。获得反对派支持的独立候选人Peter Március凭借57%的选票，在荷德们在外沙海临时市长选举中获胜。这位由 MSP、Jobbik、DK、LMP、Together 和 Momentum 支持的候选人获得了13096票。Fidesz-KDNP 候选人江前副市长Zoltán Hegedűs获得9468票，同时独立候选人Gyula Hernádi获得了201票。在荷德们在瓦沙海的临时选举中失败后，Zoltán Hegedűs在与 János Lázár 的联合新闻发布会上宣布，他将辞去副市长的职务。MSP 和 Dialogue for Hungary 等呼吁民主反对党之间就选举合作进行谈判，因为他们认为在荷德们在瓦沙海投票当中透露出来的重要信息是，如果许多人行使投票权，而且存在可以投票支持的候选人，那么他们就可以打败自由组织的少数派政党 Fidesz。MSP Dialogue 联合党派的总理候选人将 Dialogue 党联合主席 Gergely Karácsony 表示，通过荷德们在瓦沙海投票的出的重要教训是，不应该在没有获胜机会的众多候选人当中划分票数，只有多数派政党身价选举，政府才能改变。据他表示，多数派政党不会持反对意见。另外还补充到，他愿意与民主反对党进一步合作，让更多的候选人有机会获胜。
在联合国日内瓦人权理事会第37次会议上，匈牙利外交和贸易部长贝德西亚多敦促联合国人权事务高级专员 Zeid Ra'ad al-Hussein 立即辞职，原因是或者曾指控匈牙利总理 Viktor Orban 存在仇外和种族歧视。在此第37次会议上，这位部长强调，一个国际组织的官员发表这样的言论是让人无法接受的，这是一种贬损和令人愤慨的指控。这位高级专员必须辞职。他还指出，这不是这位高级专员所辞职的匈牙利，并试图向匈牙利使用最黑暗的独裁政权手段。乌克兰外科尔巴前州长肯赫恩达里莫斯卡认为，俄罗斯特工是外科尔巴前匈牙利文化协会是 KMKS 总部精神起火事件的幕后主使。作为证据，他提到去年10月，俄罗斯特工计划在维列茨克炸毁匈牙利纪念碑。此外，2周前的2月4日 ，KMKS 总部也遭到攻击。周二，不明身份的犯罪分子在乌什戈罗中心打破了 KMKS 总部的窗户，并向该建筑投掷爆炸装置或燃烧弹。办公大厦3间地下室在火灾中完全被摧毁。在与美国总统特朗普进行经常电话交谈后，墨西哥总统恩里克·佩纳尼托取消了他对华盛顿的访问计划。据报道，电话中还讨论了特朗普实际的各项成本问题。尼托原计划于2月或3月访问美国首都华盛顿，但是2月20日进行50分钟的电话会议后，取消2次访问计划。在此过程中，墨西哥政党希望特朗普保证在白宫谈判期间不会公开坚持由墨西哥支付在两国边界修筑隔离墙的施工费用。但美国总统不想保障这一点，双方无法就此是当场妥协。以色列总理本雅明内塔尼亚胡在美中内阁会议上表示，美国驻以色列大使馆在以色列国成立70周年纪念日前往耶路撒冷是一个历史性的决定和事件。这位犹太国家元首感谢美国总统特朗普做出这一决定，并对他们对以色列有这样的盟友感到高兴。内塔尼亚胡邀请美国总统到新大使馆参加开幕活动。另外，内塔尼亚胡还谈及在本届政府会议上批准各部委的工作计划。这一次主要目标是在剩余政府任期内将每个部门的行政负担减少25%。以色列国防部长阿维格多·利伯曼表示，以色列军队正在准备采取重大行动，防止恐怖主义行为，特别是在西布伦基地附近地区。这位部长宣布，以色列军队每星期至少成功组织20至30起恐怖行为。根据今日以色列报报道，这位政治家还表示，目前的防空行动将情报工艺与最先进的检测技术结合起来，可以预防大多数袭击活动。那很快，一对新奥运冠军的名字将被刻在母校的教室或体育馆。60兄弟周一从平昌冬奥会到家中，周三就说要到他们的母校阿尔帕的川纳的小学，体育学校将高中讲述他们的经历。刘少林在这所学校学习普通高中课程，而他的兄弟刘少昂也是该校学生。哥哥刘少林说：“我记得几年前我还坐在那里听着奥运冠军讲故事。”弟弟刘少林说：“学校帮了我很多，正是有了他们的帮助，我才能得到奥运会奖牌，来这里分享自己的经历。”那天气呢？星期六早上零星飘雪，但白天将会风晴。预计会有降雨，风力会减弱，并变得柔和。预计早晨气温在-3至-12摄氏度之间，下午气温在-3至
2-10度之间。星期天南方多处地区会出现降雪，可能会出现雨降雪和冬雨等天气状况。但随着时间的推移，降水量将会减少，天空渐渐放晴，空气流动不会很大，早上将有霜冻，白天多处气温均为0上。从星期一开始，气温将逐渐上升。更多的新闻，请关注我们的网站 htv.com 还是 wordpress.com。非常感谢和祝你们周末好。